kami berada di Belanda untuk mengikuti dan mengawal 12 peternak-peternak muda yang berasal dari Indonesia. Mereka adalah peternak yang terhimpun dalam satu program yang berjudul Young Progressive Farmer Academy. Akademi untuk petani-petani muda yang progresif. Begitu kira-kira. Program ini dihelat oleh PT Frisian Flag Indonesia yang mereka bekerja sama dengan para dewan juri, terdiri dari juri-juri berkompeten di bidang peternakan, termasuk dari Kompas.com ikut terlibat dalam menjuri. Mereka disaring dari 101 peternak-peternak muda dari Indonesia, utamanya rekanan bisnis dari PT Frisian Flag, yang mereka tersebar di berbagai wilayah, terutama di Pulau Jawa. Dari 101 ini mereka tersaring menjadi 30-an orang dan inilah tinggal 12 orang. Kita akan ikuti bagaimana mereka belajar di Belanda ya. Jadi mereka ini dititipkan di satu peternakan ke petani lokal atau peternak lokal di Belanda, kemudian mereka belajar. Dan kita akan bertanya ke mereka bagaimana lika-liku mereka belajar di sini, dan nanti yang penting nih, apa yang akan dibawa ke Indonesia, apa yang akan dipraktikkan saat mereka pulang di Indonesia. Kita saksikan di Kompas.com. Exercise. Exercise. Ya, peternakannya. Wow. Ini pengakuan. Jadi sepanjang hidup saya itu selalu mengidam-idamkan untuk bisa berkunjung ke peternakan yang padang rumputnya luas, menghijau, langit membiru, dengan ternak-ternak sapinya yang mamo gitu ya, yang sehat gitu. Nah, hari ini cita-cita itu terlaksana. Langit biru, wih. Rumput menghijau dan luas. Yara, ini surga buat para pencinta dunia agraris. Kita lihat sapi-sapinya. jauh, Pak. You're very lucky. You have to eat a lot because farmer is so big. Yeah, okay. Hey, come up, 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 up. My wife calls. The cow is calving now, but we can't. How long the cow grazing here? Just 12 hours. 12 hours. And then they have a next field. Yesterday they were grazing here. Oh, Today here, and then there's a new field. They go graze tomorrow, and at night they get another field. So every 12 hours they get fresh grass. wow. Every time after milking they get fresh grass. That's that. Yeah. Cool. Oh, this is the grass is cutting. Tapi masih belum dibikin. Cuma di mau. You are. He is very lucky. There's no electric on it now. We knew it. Yeah, it's no because it's in the water. Dry grass, So what is the percentage of dry matter? bahan kering berapa persen kira-kira? Yang ini Pegang aja. From 1 to 100. 4 sampai 15. 15. Iya. Oh, we have to train on that. apanya? Percentage dry matter. Bahan keringnya. Oh, Jadi harus agak keringnya. berarti 80. Kalau masih muda belum. What is dry matter of fresh grass? Bahan kering rumput segar. 1 kilo of this dry grass. In 1 Indonesia is 10 until 15 for the grass, yeah. Yeah. But This- for this I think more, yeah. No, the percentage of dry matter from fresh grass cut will be about 15. Depends a little bit on the stage, how old it is. Varies from 15 till 25. Yeah, 15. Till 25. And then you dry it. And this is this will be about 40%.
This is already good for making bales for silage. Ini buat silage. Nggak tambahin molasen dan asam dan lain-lain. Kalau kering. Yeah, but as well, compress is very good because one thing you don't need, take out water or take out air or take organic material. Well, this is the organic material, and there is water inside, and air is at the outside. The air is around. So if you want to conserve it very good, you have to take the air out. So roll it, compress it very good, and seal it airtight. Bungkusnya harus benar-benar bagus, jadi udara keluar. Nah, ini yang fermentasi. Jadi tidak ada udara keluar masuk. Jadi kita bisa menjaga bahan-bahan organik yang ada di alam ini di sini. Kalau ada bocor busuk, jadi busuk, jadi gagal. Or you can make hay. Then you take out the water, all the air, but not in the rain, of course. Kalau dibuat hay ya, airnya dihilang. Dikeringkan. Nah itu nggak perlu dibungkus kan, yang kering-kering itu yang. Oh, yang tadi. Yeah, but hay you need at least 80% dry matter. Ya, untuk bikin hay, diameternya harus 80 minimal. Harus kering benar. Above. Better is 85 or 90, but 80 is the minimum of making for hay. If it's below 80, you always have to take the air out and make a plastic around it. And you can do it with the bales, but you can make a silage stack as well. Kalau di bawah 80 nggak bisa, tapi ya paling udah dibuat silase aja gitu. But as well, you can see this morning when one bale, a little hole, a little puncture already penetrate air, the rotting process starts. Ya makanya harus ini banget ya. Kalau tadi dilihat bolong sedikit, bocor langsung busuk. Panas. Yeah. Okay, well we'll check this grass this afternoon again for preparing. Yeah. Okay. Kalau sore ini kering, besok kita bikin silase. Where are the farmers? Yes. Farmer. Bulu yang bagus ini. And again, if you, I learned you where we go and stand here. Sementara saya jadi penerjemah. Boleh Pak, saya istirahat dulu. Ini kalau mau penerjemah nih. So if you cow signals, this is what you train Tuesday, Monday, Tuesday, and now it's practical. Always look at the cows. What do you see? Coba lihat sapi apa yang kamu lihat. Ini belajar tentang cow signal, tanda-tanda dari sapi perah. Satu-satu. Ya, maksudnya gimana? What do you see? Sapinya gelok kita semua. Iya, mengidentifikasi kita lah. They said the cattle saw us all. The cattle, the cows saw us. Yeah, they're curious. Yeah. And it's a good sign because cows are curious. Yeah, so they say, hey, jadi kalau sapi penasaran lihat kita itu tanda yang bagus. So then you look at the behavior. So they are grazing or they are chewing or lying, but it just outside. First they go outside, they start grazing. I think if you come back in 1 hour, 2 hours, they will all be lying down, ruminating. Yeah. Udah, ngerti? Jadi kita lihat ada yang sedang grazing, sedang makan atau apa. Nanti kalau kira-kira 1 jam kita balik lagi, semua akan duduk dan ruminasi, ngunyah. Yeah, and you can tell a lot about cows. Are they curious? Are they healthy? Is the skin color, the skin color good? Is their hair good, or are they brushy in the hair? In the hair, is their rumen filled, or if they're very skinny? So if the cow can tell you a lot. So you have to. The main tool, as I tell you already yesterday, the main tool of a farmer is your eyes, because your eyes tell you what you have to do with your hands. Ya, jadi bagi peternak yang paling utama mata, karena mata bisa memberitahu apa yang harus tangan kerjakan, ya semuanya. Lihat warna kulit, lihat rumen field score-nya, apakah penuh perutnya atau tidak, apakah ada tanda-tanda yang aneh, ya, ada luka dan sebagainya. Itu yang harus sebagai peternak perhatikan dari sapi. So always it's 3 steps: see, think, do. Ya, 3 tahap ya, lihat, think, pikir, do, kerjakan. See, and if you're an experienced farmer, it's automatically.
It's you don't think of that you see and think and do. It's automatically, and the more experience you get, it's automatically what you see and you act automatically. Yeah. And you say, oh, I swapped the step of thinking, but you did, but while you experience, it's going automatically. Kalau sudah berpengalaman, maka begitu lihat langsung tahu apa yang harus dikerjakan, nggak usah berpikir banyak karena sudah biasa sudah. Yeah, but sometimes even if you're 30 years of experience, you see something and you say, oh, what to do? Then you still have to really think, okay, what's the options? Yeah. So sometimes you have to go back to your steps, see, think, or ask the veterinarian, or discuss with my son, what are we going to do? Ya, jadi walaupun sudah punya 30 tahun pengalaman, kadang-kadang ada masalah yang tidak pernah kita lihat ya. Jadi kembali ke step awal, ke langkah awal, lihat, pikir, lakukan. Kalau perlu nanya dokter hewan, tanya ahlinya, tanya. Gitu. Yeah, so but it's always looking. This is they're relaxed, they're quiet. Ya, semua melihat Stomach is kita good. santai, perutnya bagus, terisi. Ya. No strange thing ya. No strange things. Ya, tidak ada hal yang aneh dari tanda-tanda yang aneh. So and we can go a little bit further and see it because the cow already calved. My wife. Iya. We'll see. Sapinya udah melahirkan kata. Yang tadi ya, Ya, ini. And for the grass, you can see. Well, we cut now, but already you see this is cut. It's now Wednesday. We cut Monday, and you see already regrow of the grass. So young grass. See the young grass already. Udah tumbuh ya yang barunya. Ya. See, this is cut and already regrow in 2 days time. Nah, dalam 2 hari tumbuh ya. See, So you have a lot of nitrogen ya from the... still is the end of the year, but there's still the manure we put on this spring. It's going to use all summer through. The last, and we don't put a lot on, because of the higher environment. We are not allowed to use much nitrogen, but now we use it a different way, more proportion, and we give less at one time, and the grass grows better. Now you cannot just spread like that. No, not anymore. So how to put that? Oh, we have a fertilizer spreader. And with the manure we put on with we have the machine. Oh no, it's not here yet. So it's at the mechanic. It was broken and we have to bring it back. So they have ratio ya. Clover. Enggak, ryegrass clovernya yang kayak ini Bu. Tanam. ya. Nah. Itu nggak pinter pakan ternak. Hafal. Hey, come in here. Saya kan bukan farmer, Pak. Oh, very good grass. Penerjemah. Good to eat. Dokter So you hewan. think about the grass. Iya, but. Pendapatmu tentang rumput ini, Nggak ada katanya. Tadi saya tanya. Cabut aja. Ini kayak rumput lapang kalau di kita. Iya, masih kan nggak tajam kan ini, Mas. Tapi dia kandungannya Nggak. tinggi. Kalau kita Proteinnya ya ryegrass ini apa ya bahasa latinnya itu. ini pakan rumput apa pakan ternak bukan rumput. Yuk, ada yang mau kasih pendapat? How is the color? Warna Jauh. Udah, jauh. light green. Yeah, it's good or not good? Bagus atau enggak? Kurang tua kayak We have to wait for it a little bit. Why? To be a bit old. Oh, this is very good grass for autumn to eat for the cows. If it's getting now, especially in the autumn, when it's older and you can see already some spots. See, this is already real autumn grass, and it's if it's old, it gets worse. So, special in the autumn, you want young grass. Lolium perenne. In the Netherlands, I don't know for Indonesia, but this is very good, tasty grass at the moment for this cow. Umur segini yang paling pas banget. Kalau kita tunggu lagi itu sudah ke masa musim gugur ya.
biasanya ada Ini kan ada spot-spot tua nih gini nih tuh. ini yang bagus untuk musim gugur ini sekarang. Sekarang dipakai. And you can have it more dark green if you put in more nitrogen, but it's not allowed anymore. So this is why I cut. This is cut 2 weeks ago, and well, this is why we cut this grass now. So in 2 weeks' time, we have young, fresh grass again. Over there, the cows have been grazing there 2 times. And now we're going to cut maybe in a week, not for a lot of silage, but to cut all the old grass, make it in some bales for the heifers, and then you have some fresh regrow, and we can graze the cows again. Ya. Jadi memang manajemennya di kotak-kotak ya. Ini nanti grazing di sini, nanti besok grazing di sana, yang di sana panen, nanti di sana jadi, terusnya gitu. Ini agak kuning. Cuma 2 minggu. Kan sekarang ada aturan pemerintah nggak boleh sembarangan masukin manur karena emisi gas rumah kaca kan. Nah, jadi itulah kenapa segini gitu. Mereka akalin cara istilahnya tanda kutip ya. Panennya Pak ya. Panennya. Jadi nggak pakai pupuk. Jadi ini yang dipotong 2 minggu lalu ya. 2 weeks ago ya, you cut this. Yeah, 2 weeks ago. 2 weeks, I think so. Yeah, two weeks ago. Yeah, we don't have this ryegrass in the trophic. No. Our grass on the Brassiaria humidicola, Brassiaria decumbens is less protein. Less protein. Than this. Yeah, but it's How much the protein? this is you have to ask my son. I don't know exactly, but this is quite high on protein. It's when we make silage of it, it will be 18 to 20. What? 18 to 20%. Yeah, I think so. Yeah, between and once you go, want to have less protein, but the challenge in Indonesia and in all the Asian countries, it's not sort of the protein, it's the roughage. Yeah. It is the roughage, and well, I've been on a few trips, twice to Vietnam and to Malaysia, and what I hear from my colleagues who go to Indonesia as well, they feed the cows sort of like pigs. They want no concentrate. You feed it. No, there's no roughage. No roughage. Only concentrate. Yeah. If you want a cow have sick, you feed them only concentrate. It's not a cow is a ruminator. They want to have roughage. The more roughage you feed them, the more concentrate you can feed them. But if you have you can't compensate not enough roughage by concentrate. Your cows are sick. So you see, if you want to make a plan for extending your farm, your first challenge is roughage. Sufficient roughage. Jadi kalau mau jadi peternak sapi perah ya lahan harus ada, mau nggak mau kata dia. Jadi kalau nanti pulang dari sini mau tumbuh besar, menambah sapi perah dan lain-lain, lahan kan tidak harus memiliki. Nah, pikirkan hijauannya bukan lahannya. Jadi di Asia kata dia, di Vietnam dia lihat berpikir sapi itu seperti babi. Yang penting kasih konsentrat. Kalau di Jawa Barat ampas tahu 25 kilo. Itu salah karena dia itu ruminan perutnya 4, makanannya rumput, hijauan, serat gitu. Jadi jangan dikasih kecuali sedang sakit baru dikasih konsentrat. Jadi yang paling penting itu hijauan. Itu gitu. Jadi konsentrat itu disebutnya juga konsentrat kan, penguat tambahan gitu. Dia bilang kalau pengen sapinya sakit, kasih semuanya konsentrat. Yeah, so if you have a lot of cows and not a lot of roughage, you will have a low production, a lot of work, a lot of cost, a lot of stress, and not a lot of income. So first, if you want to extend, this is my key factor for milking more cows for every individual farmer. Think about the grass, your roughage. First challenge is enough roughage. And if you have more, the more roughage you have, the more cows you can have. Yeah, but it's a lot of people make the mistake, I have a lot of cows and no roughage. It's asking for problems. Yang pertama, pokoknya itu kalau ingin mengembangkan jumlah, itu harus memikirkan kecukupan hijauan. Kecukupan hijauan itu. Yeah. I think you agree or not? Yes, absolutely. Yes. Yeah. That's the main problem with our smallholder dairy farm. Yeah. They do not have. Yeah, actually, they do not need to have their own land. Yeah. No. You can rent but that's, I think, to me, that's also the main
job of the cooperative, how to find rented land, to grow the grass, to support the member of the cooperative. In our country case, I'm not good aware of the social and infrastructure manner of how things organized and what is the cooperative does and what the government does, and but it's from the only point of view. But the only thing is that is for every farmer over there. Roughage, and every time I come there and I'll see there's not, and then you have rumen-acidosis, you have lame cows, because if there is a rumen-acidosis, you have your feet is getting weak, so and they stand all day on the concrete, and there's no efficient hoof treatment. If you don't cut your nails, you will have long nails. Well, the cows is exactly the same. So one of the first things you do is, as soon as you see a lame cow, treat. Make sure you. I did some training I think in Vietnam, and then there was a lot of lame problems, and they said, the farmers said, not a problem. And I said, okay, take off your boot and put a stone in your boot, and now you go and walk and run. Oh, they don't want. Why not? Yeah, it hurts. Well, that's the same with cows with lameness. It hurts, so they don't want to walk. They don't want to eat, because these cows are grazing. They have to walk here. If they have a sore feet, they don't want to come. And they stay on the floor, they lie down, they don't eat, and if they don't eat, they don't ruminate. So it's all chain reaction. Jadi kalau mau ekspansi ya pikirkan rumputnya, jangan asal-asalan nambah sapi. Tidak perlu punya lahan, bisa beli, bisa bikin silase dan lain-lain, tapi intinya pikirkan soal hijauannya. Kalau tidak ya siap-siap dengan rumen-acidosis, laminitis, mungkin displasia juga gitu. Koperasi harus memikirkan itu. Nah, apa namanya? Saya provokasi supaya ambil alih. Di Vietnam dia pernah gitu pelatihan potong kuku, semua peternak menolak gitu, buat apa sih kuku saya sehat sapinya. Terus akhirnya dia coba satu peternak panggil, masukin batu kecil ke sepatu bootnya, coba kamu lari. Sakit dia nggak mau. Nah gitulah sapi kalau laminitis, kata dia, nggak mau jalan, nggak mau makan. Akhirnya dia melakukan pelatihan. Besok kita akan pelatihan potong kuku ya sama dia. Rumput kurang kasih ampas tahu 25 kilo sehari ya asidosis. Ya asidosis. Mau di training potong kuku, tapi dengan cara konvensional. Kalau mereka sekarang pakai slab, tapi teman-teman nggak akan diajarin pakai slab katanya, konvensional dulu. Okay. Diajarin slab. Delivering? Kakinya kepotong. Oh, it's covered already. I already have on email report from the veterinarian. All the things he did this morning I can read now from laporan dari tugas hewan tadi. Ini Bu, dinasnya mantap. All the numbers of the cows there, what she did, and is she pregnant, not pregnant. I have it already now. Enggak, ini servisnya, dinasnya. Bayar tapi memang Bu. Itu apa? Dia laporannya Laporan tiap hari. Enggak, ini harian Bu. But you pay to the for the service to the government. No, the government. No. It's not government. No, it's private. I pay her. There's no government here. No, there's no government. There's the government who's regulation that the veterinarians are appropriate to do, and the education is good. And but there is association of support. I mean the Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang bisa kita pelajari dari sini adalah satu, daripada mereka untuk belajar teknologi. Nah, kemudian belajar bagaimana untuk mengerti dengan sapinya. Jadi satu, bagaimana untuk kesejahteraan daripada sapi itu menjadi poin utama bagi peternak di sini. Nah, kemudian bagaimana memanage pakannya, karena untuk sapi perah itu pakan adalah sangat utama, kemudian kesejahteraan hewan juga sangat utama. Kita ngobrol sambil jalan ya Bu? Boleh. Oke, ini saya rekam. Ya. Silahkan Bu, lanjutkan. Selain itu, kita banyak belajar tentang teknologi yang diterapkan. Ibu agak ke sana. Dan kita memang ada perbedaan antara daerah tropis sama subtropis, tetapi di sini seperti ada pakan ternak, mereka ada rumput khusus, sama juga kita juga punya rumput khusus, tapi bagaimana kita mengelolanya pada saat musim kering itu selalu tersedia, dan di saat musim berlimpah pada musim hujan itu dilakukan namanya pengawetan pakan ternak seperti tadi silase yang sama juga dengan kita, sehingga ketersediaan pakan akan selalu ada sepanjang masa. Nah, itu yang sering kita alami
di peternak kita biasanya kekurangan pakan di masa kering, kemudian berlimpahnya di musim hujan, itu belum diterapkannya dengan apa? Dengan kontinuitas pengawetan pakan ternak dengan teknologi. Bu, apa sebenarnya yang tidak kita punyai, tapi kita bisa improve nanti setelah belajar dari sini? Kalau saya pikir sebetulnya kita ada ya Pak, tetapi memang perbedaannya saja. Jadi kalau teknologi, nah mungkin di teknologi yang kita harus, karena memang itu memiliki modal yang besar. Nah satu bedanya gini, kalau di sini peternaknya sedikit memiliki ternak yang banyak. Nah kalau kita adalah ternaknya banyak, peternaknya banyak, ternaknya yang punya sedikit, hanya 1 sampai 3, sehingga tidak efisien dalam penerapan teknologi karena teknologinya mahal. Nah, tetapi teknologi minimal yang bisa misalnya tadi pengawetan pakan ternak, kemudian bagaimana menghandle sapi-sapi itu sakit, itu yang bisa kita pelajari. Visual ini biasanya hanya kita lihat di ini ya, iklan-iklan susu gitu ya. Sekarang kita bisa menikmatinya dan memang real. Ini di salah satu peternakan di desa di Belanda. Jadi emang keren ya visualnya ya. Hijau, luas, dan para ternak sedang berkerumun. Mereka curious, penasaran juga dengan kedatangan kita manusia-manusia. Katanya sifat curious itu sehat buat ternak-ternak. Berarti nggak ada yang aneh dengan ternak kita. Nah, itu dia, keren. Mas Tato, apa yang kamu pelajari setelah magang di sini? Kalau setelah saya ada di Belanda ini, banyak yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah tentang kenyamanan sapi. Sebenarnya kalau sapinya udah sangat nyaman, mungkin bisa menghasilkan produksi yang lebih baik lagi. Ibarat kata, sapi kita adalah karyawan kita. Kalau karyawan kita manjakan, maka dia akan bekerja dengan lebih giat lagi untuk menghasilkan produktivitas yang lebih banyak lagi. Oke, nanti pulang mau menerapkan apa? Kalau untuk yang bisa saya lakukan, mungkin yang bisa lebih cepat dilakukan, segera saya lakukan. Misalkan kayak freestyle sama bedding. Apa yang dipelajari setelah magang ini? Yang saya pelajari dari kunjungan ke peternak Belanda ini banyak sekali yang berbeda dengan apa yang ada di Indonesia, yang terutama kenyamanan sapi, yaitu kenyamanan sapi kita di Indonesia hanya menggunakan karet, namun untuk Belanda ini ada sistem namanya bedding atau tempat tidur. Itu kita bikin harus, prinsip mereka ya, prinsip Belanda ini bikin senyaman mungkin, karena dengan nyaman susu akan banyak menghasilkan. Dari sapi itu lebih banyak tidur dibanding banyak kegiatan, karena kata mereka sapi itu nggak boleh diam doang atau diri, harus banyak istirahat, gitu. Yang akan dilakukan setelah pulang? Setelah dilakukan, ya sesuai dengan rencana saya juga ingin melakukan perubahan di mana dari sektor kandang, yaitu tadi untuk penerapan sistem bedding di kandang kita yang sebelumnya kita menggunakan karet, kita ubah dengan sistem bedding yang ada, dengan remuan yang ada. Bahkan untuk sementara kan kita di Indonesia pakai kandang ikat, akan kita ubah menjadi kandang freestyle atau lepas kandang, lepas tidak menggunakan tali, kita umbar, ataupun nanti banyak cara untuk kita bikin si sapi ini nyaman. Kayak tadi kita bilang, si sapi itu nyaman akan menghasilkan susu banyak dan ya menghasilkan buat kita juga sebagai peternaknya, seperti itu. Kalau peternak di sini kebanyakan dimulai dari mencari masalah yang di sini. Misalkan dari sapinya apakah ada masalah atau kurang nyaman dari sapinya, itu yang banyak diperhatikan mulai dari mereka bangun pagi. Terus peternakannya di sini lebih, manajemennya lebih bagus dibanding dari di sana sih, lebih detail. Terus dari apa ya? Di sini ada juga kandang umbarannya juga lebih diperhatikan juga, terus kenyamanannya lebih diperhatikan juga. Apa ya, puncaknya nanti kesejahteraan dari ternaknya sapi itu yang banyak diperhatikan. Jadi nantinya akan
jadi sapinya lebih sejahtera, otomatis dia akan menghasilkan susu yang bagus, terus kesehatannya juga akan bagus juga, kayak gitu sih. Mas, setelah di sini kesalahan-kesalahan apa yang kamu sadari dilakukan di tempat lama dan akan kamu perbaiki? Sebenarnya terus terang kesannya itu ya saya bahagialah, istilahnya bersyukurlah bisa dapat ilmu lagi dari sini. Cuma untuk kedepannya mungkin banyak yang harus banyak yang harus istilahnya diopsikan lah di Indonesia, terutama seperti ada kandang persalinan, terus kandang perawatan juga ada, feed management juga ada, banyaklah di sini. Nah, termasuk kemarin itu banyaklah ilmu yang saya dapat, termasuk ya feed management, terus dari segi kenyamanan sapi bagaimana, perawatannya, terus kebahagiaan sapi itu penting. Dan nanti insya Allah kalau sudah pulang di Indonesia, rencananya apa yang bisa saya terapkan, notabene saya sebagai peternak kecil lah istilahnya, yang tidak minim biaya, saya lakukan, insya Allah saya lakukan dulu. Katakanlah seperti membuat kandang medis, kandang persalinan, terus mungkin nanti bisa langkahnya lagi bisa buat kandang bedet, terus dari feed management, kelola pakan yang lebih baik, lebih higienis, terus nanti mungkin nanti ada sampel untuk kualitas itu, insya Allah lah. Kalau nanti istilahnya ada waktu saya sampel, terus keseluruhan itu sebenarnya yang untuk sementara ini. Untuk pembelajaran dari peternak Wim van Itersum sampai di sini dulu ya. Kita akan menuju ke peternak kedua di Belanda. Di peternakan kedua nanti kita akan bertemu dengan para peternak muda, kesemuanya cewek, perempuan, yang belajar di satu peternakan yang menarik untuk kita pelajari. Mereka menggunakan teknologi robot untuk pemerah susunya. Kita akan lihat bagaimana proses memerah susu dengan robot versus yang manual. Bagaimana nanti sapi-sapi akan antre untuk diperah susunya, itu juga menarik. Sebelum ke peternak kedua, kita akan makan dulu ya. Mampir makan dulu, sudah lapar ini karena udah siang. Onion soup. Okay. Thank you. Chicken wrap. That's also chicken wrap. Hanya saja video pembelajaran di peternak kedua ini tidak bisa saya masukkan di video kali ini, jadi tunggu di part berikutnya, berarti part keempat untuk video pembelajaran yang Progressive Farmer Academy by Frisian Flag Indonesia. Saya akan spill peternakan kedua itu seperti apa visualnya, kayak ini. Kita sampai di peternakan kedua. Di peternakan kedua ini yang magang para peternak muda, perempuan, cewek semua. Ini grup 2 nih. Ini dia. Iya, karena itu ya bagi kebahagiaan sapi, kenyamanan. They are here, and when they are calving, we put them here in the straw box, and there they get their calf. So we can. Van dit are young cattle.